Hello mga kamigan, kumusta? I-share na sa nako kung sa akong gibuhat karong adlaw. Tungod kay Sabado karon mga kamigan, ato silang bisitahon ug unsay ilang mga human. Uyugi ko ninyo mga kamigan. Tara na! Gahapon ding adlaw mga kamigan, niadto day ko sa Hygiene Balamban para magpa-color sa akong buhok. Shout out ni Duna, ni Edeline, ug katong usa nga nakalimot ko sa pangalan. Pagkabuntag mga kamigan, na humanatag schedule sa atong mga tao, diretso na dayon ta sa atong retirement house. Nihapit day ko sa Megan Pharmacy mga kamigan, kay ato silang dadaan og snacks. Ug kanindot sa pahiyom sa akong anak mga kamigan, kay nakakita sa iyang inahan. Nagpalit day ko og pan og soft drinks mga kamigan, kay malipay kay na atong tao bisitahon mga kamigan, labi na gyud magdatag snacks. Pag human ako og bayad mga kamigan, gidanan ako ang snacks, umuadto na dayon ta. Ug naabot na ta diri mga kamigan, timing kaayo nga naapod atong puruman. Pagsaka na ko mga kamigan, amo dang giplano unsaon nato ang atong lababo. Gamay ra tong lababo mga kamigan, pero ato jud tarungon og plano para nindot og resulta ang trabaho. Mintras nagplano mga kamigan, ato pod gipa-snacks ang atong mga tawo. Pag human og snacks mga kamigan, balik na pod silang trabaho. Ako pod mga kamigan, sige po ko pangli-li diri ug unsa pay kulang. Tungod kay Sabado karon mga kamigan, nagstorya din mi sa akong foreman kung unsa na say atong buhaton sunod semana. Awa mga kamigan, layo na kay tag naabtan. Excited ug proud kay ko mga kamigan, bisan sa akong edad nakahimo pag ko og balay. Tan-aw wargod mga kamigan, bisan sa kakapoy malipayon gihapon atong tawo. Papasalamaton kay mi sa Ginoo mga kamigan tungod kay gipalibutan mi sa mga maayo nga tawo. Kay human naman mga kamigan, pauli na sadta. Dinhi na po ta kutob mga kamigan. Daghang salamat. Bye-bye!